आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करने जा रहे हैं आज पानी के हवाले से। पानी जिसका रोज़ाना इस्तेमाल घरों में होता है, हम पीते भी हैं, बर्तन भी धोते हैं, नहाते भी हैं, कपड़े भी धोते हैं। तो मेरा ख्याल है कि 90% जो हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार है वो पानी के इर्द गिर्द घूमता है और पानी के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। जो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट से, वो कह रहे हैं कि 2025 में पानी की हालत जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। पहले ही वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री से हम वाटर स्केर्स कंट्री में तब्दील हो चुके हैं। ये दो इस्तिलाहात के बारे में अपने माहिरीन से पूछेंगे, हैं क्या, वाटर स्केर्सिटी क्या है और वाटर स्ट्रेस लेवल तो हम कब का क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन अब जो तस्वीर मंजर कशी की जा रही है 2025 के हवाले से, वो बहुत भयानक है। वो क्या है उसके हवाले से भी हम पूछेंगे। दो एस्पेक्ट्स इसके अंदर रिलेटेड हैं। एक हमारा इंडिया के साथ जो पानी का तनाज़ा है सिंध तास मुआहदे के हवाले से उस पर, और दूसरा जो डोमेस्टिक हमारा पानी का इस्तेमाल है जिसमें कराची आजकल पेश है। और आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि सिंध के चीफ जस्टिस साहब कमीशन बनाएं पानी के हवाले से और पानी की तरसील और पानी के पीने के साफ पानी के हवाले से उसके अंदर सजेशंस जो हैं वो ले डाउन की जाएं। तो पहले ही जंग जो है पानी के हवाले से वो शुरू हो चुकी है और माहिरीन का कहना है आइंदा आने वाले दिनों में जंगें जो हैं तेल वेल पे नहीं होंगी, ट्रेडिशनली जिसके ऊपर पहले सियासत घूमती थी और जंगें होती थी, अब पानी के ऊपर हुआ करेंगी। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराए देता हूं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं अली तौकीर शेख साहब, नेशनल प्रोग्राम डायरेक्टर लीड पाकिस्तान, CEO हैं लीड पाकिस्तान के। डॉक्टर गुलाम रसूल साहब, DG महकमा मौसमियात। जमात अली शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, साबिक कमिश्नर हैं इंडस वाटर। जमात अली शाह साहब, पहले हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि ये अभी जो खत व किताबत हो रही है वर्ल्ड बैंक के साथ हमारी, इसहाक डार साहब उनको कह रहे हैं कि जी आप आर्बिटर जो है वो कर दीजिए, हम चाहते हैं कि इसका मामले का हल वर्ल्ड बैंक की तरफ से आ जाए, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर हो। उसमें आज दोबारा हमें पता चला है कि टेलीफोनिक डिस्कशन हुई है, लेकिन टेलीफोनिक डिस्कशन के कंटेंट्स क्या हैं, उन्होंने क्या कहा जब हमने उनसे कहा कि इंडिया हमारी बात नहीं सुनता तो आप सालिसी के लिए हमारी मदद कीजिए। तो आज जो बातचीत के हवाले से कोई बात बाहर नहीं आई, हमने नहीं सुना कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने कोई बहुत मुस्बत पैगाम दिया हो। पस मंजर इसका कि क्या हमारा तनाज़ा क्या है इंडिया के साथ पानी के हवाले से, और आज की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी हम चाहेंगे आप कमेंट कीजिएगा प्लीज। बहुत शुक्रिया फैसल शकील साहब। जो सिंध तास माहिदा 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ, उसमें जो 3 दरिया रावी सतलज का पानी तो इंडिया के जो है बिल्कुल हवाले कर दिया गया। इंडस झेलम और चनाब का पानी पाकिस्तान को मिला, लेकिन इसमें कुछ अपर रीचेस में इंडिया को स्पेसिफाइड यूजेस दिए, लेकिन वो विद सर्टन कंडीशंस हैं। अब इंडिया को वो कंडीशन चुभती हैं। वो चाहते हैं कि हम इसको मादर पिदर फ्री होकर जिस तरह हम दूसरे दरियाओं का रावी सतलज ब्यास का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसी तरह करें। लेकिन अब हमने ये मायदा तो 28 मिलियन एकड़ फीट पानी इंडिया को देने के बाद किया था और अमर मजबूरी किया था। और ये मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये सिंध तास मायदा इट वाज नॉट ए हैप्पी मैरिज बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। मजबूरन किया गया, लेकिन हमने उसकी पैरा उसका दिया और उस टीटी को हम इम्प्लीमेंट करते रहे। लेकिन 3 दरियाओं का पानी लेने के बाद अगर इंडिया की नज़रें दरिया चनाब, झेलम और इंडस पर हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। और इसमें अगर ये इंडिया रखना डालता है, पानी में रुकावट पैदा करता है, या पानी के बहाव में इवन जो है वो टाइमिंग्स को अगर चेंज करता है किसी डैम्स के ज़रिए, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा और पाकिस्तान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरे महीनों में, सिंपल महीनों में, ये मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी साहब की ये तीसरी धमकी, ये इन्होंने ये साबित कर दिखाया है कि जो कह रहे थे इस ट्रीटी को स्क्रैप करना हम चाहेंगे, तो वर्ल्ड बैंक में उन्होंने हमारा रास्ता कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का रोक दिया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ रोकने से मुराद क्या है? एक पार्टी, हमने तो जो देखा उसके हवाले से, तो अगर एक पार्टी चाहे तो सालिसी की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किशन गंगा के ऊपर या रटले डैम के ऊपर हमारा उनके साथ तनाज़ा है तो हम कहते हैं कि वहां पे सालिसी का किरदार अदा किया जा सकता है।
फैसल शकील साहब देखें जी। जब इंडिया के साथ पाकिस्तान की डिस्प्यूट 1948 में हुई जी। तो वर्ल्ड बैंक एज ए गुड ऑफिस आया, उसने इसका तस्वीर कराया, तो उसके इवज हमें 3 दरिया देने पड़े। तो अब सालसी का मतलब जो है वो वर्ल्ड बैंक क्या लेना चाहता है कि इन तीनों दरियाओं में से जो पानी हमें मिल रहा है क्या इसमें से पानी इंडिया को देना चाहता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जब पाकिस्तान कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक के पास गया अंडर दी ट्रीटी, तो वर्ल्ड बैंक को चाहिए था कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाता। ठीक है। वो इंडिया के प्रेशर के तहत आकर उन्होंने उन्होंने जब इंडिया ने कहा कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे तो उन्होंने एक पैरेलल मैकेनिज्म खड़ा कर दिया इंडिया की रिक्वेस्ट पर कि ये इशू टेक्निकल न्यूज का है और ये न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। मैं समझता हूँ इससे बड़ी ज्यादती नहीं हो सकती पाकिस्तान के साथ जी। और न्यूट्रल एक्सपर्ट साहब ने वो जुस्सा देखकर फैसला किया, इंडिया बड़ा मुल्क होने के नाते वो फैसला कर दिया। अभी मामलात उनके साथ हमारे बाकी हैं। आप वर्ल्ड बैंक से कुछ ज्यादा पुरुमीद नजर नहीं आते हैं जमात अली शाह साहब। अल्टीमेटली ट्रीटी तो हो चुकी ना, अब वो उसको लेकर ही हमने आगे चलना है। फैसल शकील साहब बात ये है कि ये इशू है पाकिस्तान का, ये हमारा इशू है। हमें ये इसका जो है ये मालूम होना चाहिए किस किस्म का इशू है, कौन सा दरवाज़ा हमने खटखटाना है। और ये पिछले साल पाकिस्तान ने पहले इंडिया को न्यूट्रल एक्सपर्ट के लिए जो है वो आमादा किया, फिर वो दरख्वास्त वापस ले ली, फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए वर्ल्ड बैंक में चला गया। तो ये भी मैं समझता हूँ कि इनको ये समझ नहीं आती कि हमने जाना कहाँ है। और जब वर्ल्ड बैंक को मालूम हो गया कि ये तो कभी एक तरफ जाते हैं कभी दूसरी तरफ जाते हैं, तो वो इंडिया के अंडर प्रेशर आकर उन्होंने इसको वापस कर दिया। और ये ऐसी बात नहीं कि वर्ल्ड बैंक ने जो है वो इन दोनों को हुक्म दे दिया है, ये दोनों मुल्कों की आशीर्वाद के साथ हुआ है। और इन्होंने ये एग्री किया था ठीक है वर्ल्ड बैंक मेडिएशन कर दे, लेकिन मेडिएशन का ट्रीटी में कहीं नहीं लिखा कि वर्ल्ड बैंक मेडिएशन मजीद कर सकता है। वो पाकिस्तान वहां पर गया था, उसको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनानी चाहिए थी। ठीक है, हमारे हक में फैसला आता या हमारे खिलाफ फैसला आ जाता। ठीक है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वर्ल्ड बैंक ने नहीं बनाई। अच्छा, बहुत ब्रीफली बताइएगा शाह साहब, अगर किशन गंगा डैम बन जाता है और जैसे वो कह रहे हैं कि उसके अंदर जल्दी स्टोरेज भी शुरू हो जाएगी और फिर रतले डैम के हवाले से वो बात कर रहे हैं, तो जो इंडस रिवर है 67% तकरीबन हमारी नीड्स पूरी करता है पानी की, तो क्या इम्पैक्ट लाइकली आप कहते हैं हो सकता है? देखिए जी, इम्पैक्ट की जो बात है ना, जहां तक कि मैं गुजारिश की 28 मिलियन एकड़ फीट परपेचुअल फ्लो हमने देकर इंडिया को ये मायदा किया था। तो इंडिया इसमें अगर मजीद रुकावट डालना चाहता है किसी न किसी जरिए से, तो डेफिनेटली वो हमारे पानी में रुकावट बनेगा, हमारा पानी कम होगा। और वो जिसको स्टोरेज जिस जगह पर अलाउड नहीं है वहाँ पर अगर स्टोरेज बनाएगा, अपने दरियाओं में पानी डाइवर्ट करेगा, तो जाहिर है कि वो पाकिस्तान को बंजर बनाने पर अगर तुला हुआ है। तो अब वर्ल्ड बैंक को चाहिए कि एज ए गुड ऑफिस अगर इन्होंने ये जिम्मा उठाया था कि हम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए हम वहाँ पर मौजूद हैं, तो उनको अगर अपना रोल ये अदा नहीं कर रहे, तो हमें ये खदशा है कि टीटी को जो है ये नुकसान होगा और इंडिया हमें जो है एक जंग की तरफ जो है वो पुश कर रहा है। ट्रीटी को नुकसान होगा। मैं वापस आऊंगा, अब ये ट्रीटी के हवाले से जो नुकसान की आप बात कर रहे हैं उस पर बात करूंगा आपसे फिर। तौकीर साहब, जैसे हमने इब्तदाइये में कहा कि पाकिस्तान पहले वाटर स्ट्रेस कंट्री था, अब वाटर स्केर्स कंट्री है, और अब जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं वो कह रही हैं कि 2025 तक तो बहुत बुरा हाल होने वाला है पाकिस्तान का पानी के हवाले से। कुछ हमें बताएंगे कि क्या हो रही है? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगर ज़रा हकीकत पहले देखिए। जी बिल्कुल। 47 से लेकर या जब से इंडस वाटर ट्रीटी हुई उस वक्त से लेकर पानी की क्वांटिटी जो इंडिया से पाकिस्तान में आती है मोर और लेस एक्सेप्ट फॉर सीजनल वेरिएशन इट्स द सेम। पानी की क्वांटिटी कम नहीं हुई। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं। एक, हमारी पॉपुलेशन 3 गुना ज़्यादा हो गई है। उसी पानी को जब ज़्यादा लोगों पर डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक। दूसरी चीज़, हमारे वाटर में अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से वी हैव बिकम वेरी वेरी वाटर इंटेंसिव इकोनॉमी। दुनिया में कैलकुलेशन होती हैं कि जीडीपी का और वाटर कंजम्पशन का रेट क्या है। पाकिस्तान इज़ द 4th वर्स्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ दैट रेशियो इन द वर्ल्ड। पानी हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में आप फ्लडिंग करते हैं और जो हेड पे बैठे हैं उनको ज़्यादा मिलेगा, बाकी मुल्क आधा बंजर होता जाएगा। और इंडस्ट्री में भी यूजलेस फालतू का यूज़ होगा क्योंकि उसकी प्राइसिंग नहीं है।
डोमेस्टिक भी इसी तरह है. नो वंडर आपका ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट होता जा रहा है. ठीक है. नो वंडर के आपकी जो वाटर की इनिक्विटी है वो बढ़ती जा रही है. आप तो कहते हैं ना कि पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है. वो तो मिडिल क्लास की मेरी और आपकी लाहौर या कराची शहर में बैठ के हो रही है. 60% ऑफ पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसको वाटर स्केर्सिटी 1960s से है, 1960 से है. हाँ उन 60s उनको वो एवरेज नहीं मिलती जो हमें अर्बन एरिया में मिलती है या इरिगेटेड एरियाज में मिलती है. सो पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी उस वक्त आप इंश्योर कर सकेंगे जब आप फूड वाटर में इक्विटी इंश्योर करेंगे, विच मीन्स कि बड़ी बड़ी फार्मर्स की जो फैमिलीज जो हैं जो पार्लियामेंट में बैठती है सिर्फ उन्हीं को पानी ना मिले, गरीब गुरबा को और मार्जिनलाइज्ड को भी मिले. वो जो टेल एंडर्स हैं जो Tail आखिर enders. में बैठे हुए हैं उनको भी पानी दिया जाए. तो वो क्यों कह रहे हैं 2025 में आबादी चुगनी हो जाएगी? क्या होगा 2025 में? एक हिस्टोरिकल एक ट्रेंड चल रहा है. आप किसी एक बेसलाइन को बन के आप कैलकुलेशन कर लें, 25 में कोई तूफान नहीं आ जाएगा. जो तूफान आ जाए वो यही तूफान और ज्यादा खराब होता है, खराब हो जाएगा, और ज्यादा खराब हो जाता है ना. बाकी तो तूफान तो देखें ना, कराची के अगर अब हालात अगर हम देखें तो अगर विजुअल्स हैं तो मैं चाहूंगा कि वो दिखा दें हमें. लोग जो है बर्तन ले लेके घूम रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पानी मिल नहीं रहा. 18 हजार रुपए में पानी का टैंकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है. ये गवर्नेंस और माफिया के इश्यूज है ना. ये पानी की कमी के तो इशू नहीं है. पानी को ले जाए, मैनेजमेंट की जा सकती है, आप कह रहे हैं. बिल्कुल पॉसिबल है. हमारे पास टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल है. मगर जो माफियाज हैं जो कि पहले कराची में थे, अब लाहौर और उसके बाद इस्लामाबाद और बाकी शहरों में भी बनते जा रहे हैं. असल क्राइसिस जो अर्बन वाटर ड्रिंकिंग का है वो पुअर गवर्नेंस और पुअर मैनेजमेंट है. ठीक है डॉक्टर साहब, क्या हमारी सूरत हाल होने वाली है? आपने तो बारिश भी नहीं करवाई इस दफा जी. बारिश और सदर साहब को आपने मजबूर कर दिया कि वो टोपी पहन के जो है नमाज इस्तिस्का पढ़ रहे हो. बारिश पाकिस्तान के साथ रूठ गई है. कोई 3 माह हो गए हैं, कोई अच्छी बारिश नहीं हो पाई और आगे भी अभी आपने लफ्ज बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल किया, रूठ गई है बारिश हमारे से. हाँ यकीनन ऐसा ही हुआ है. वो इधर उधर से चली जाती है, को हमारे पास नहीं आती है. हाँ बिल्कुल, मिडिल ईस्ट में मशरक़ वस्ता में हो रही है और हमारे तक नहीं पहुंच रही. और ये सारा ट्रेंड जो है वो बिल्कुल इस वक्त जनूबी एशिया पूरा इसकी लपेट में है, खुश्क साली की. तो आप जिक्र कर रहे थे वाटर स्ट्रेस की और वाटर स्केर्सिटी की. बिल्कुल. कोई भी मुल्क जब उसमें एक शहरी को जो पानी मैसर है वो 1500 क्यूबिक मीटर तक गिर जाए तो उस वक्त वो कंट्री जो है वो वाटर स्ट्रेस कंट्री डॉक्टर साहब को गैलन्स में हमें इसको कन्वर्ट करके बता दें, कितना पानी एक ड्रम हो पानी का, कितने पानी की बात कर रहे हैं हम? क्यूबिक मीटर का मैं फौरी तौर पे कोई ऐसा जवाब नहीं दे सकता. मगर जब 1000 क्यूबिक मीटर तक ड्रॉप हो जाती है अवेलेबिलिटी पर हेड तो उस वक्त वाटर स्केर्सिटी की सिचुएशन होती है. ठीक है. और पाकिस्तान इस वक्त कोई 960 क्यूबिक मीटर पे है, 1000 से नीचे आ चुका है. वो पाकिस्तानियों को बल्कि अशराफिया को पता है कि हम धकेल देंगे जो गाय भैंसों की तरह और बकरों की तरह, भेड़ों की तरह पानी हम इस्तेमाल कर ही लेंगे. इन्होंने क्या करना है पानी? ये लोग जो बैठे हुए हैं. सॉरी, हमने एक स्टडी की थी 2047 में जब पाकिस्तान 100 साल की स्टेट बन जाती है उस वक्त पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी विल बी अबाउट 570. 570 पर चली जाएगी, जो 1000 पे आप कहते हैं कि कम हो गया पानी. ये एवरीथिंग बीइंग अभी 960 अवेलेबल है और आप कह रहे हैं कि 570 पे आ 70 पर आ जाएगी. एवरीथिंग बीइंग कांस्टेंट. ये सिर्फ फंक्शन होगा इंक्रीज पॉपुलेशन का, इंक्रीज पॉपुलेशन का. बाकी फंक्शन अपनी जगह पे. अगर आप चाहते हैं कि 1947 तक हमारे बच्चों को पानी पीने के लिए मिले, नहीं, हम तो यकीन नहीं रखते हैं ना जी पॉपुलेशन या बर्थ कंट्रोल के ऊपर. हम कहते हैं कि ये अल्लाह ताला के काम है, मगर मैनेज करने का तरीका है ना. मैनेजमेंट. बिल्कुल अल्लाह ताला ने कहा है कि जरा देख ध्यान के मैनेज करने के सिर्फ 3 असूल होंगे ना. एक तो आप कॉस्ट रिकवरी करें, अब लोगों को मुफ्त पानी तो नहीं प्रोवाइड कर सकते. दूसरा ये है कि फेयरनेस के साथ पानी छोटे फार्मर्स के पास ये हमारे प्रोग्राम की वसातत से या आप हुकूमत को मशवरे ना दें कि पानी के ऊपर भी वो बिलिंग शुरू कर दें. पहले ही बिजली की और गैस की बिलिंग जो है वो माशाल्लाह काबू में नहीं आ रही. इतने सरचार्जेस होते हैं, कॉम्प्लिकेट कर. आई एग्री विद द बेसिक आर्गुमेंट कि ये पानी जो है हम फ्री मुहैया कर रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि गवर्नमेंट कितने और बोझ जो है या टैक्सेस लाद सकती है. शहरी इलाके में मुलाजमत करता हूँ, मेरी मुलाजमत से मेरा विद होल्डिंग टैक्स होता है. मेरा पैगाम यह है कि अगर आप लैंडलॉर्ड हैं,
اور آپ پانی یوز کرتے ہیں تو آپ کو بھی ٹیکس دینا چاہیے. مجھ سے ٹیکس لیتے ہیں تو آپ سے کیوں نہیں لیتے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ فیئرنیس ہے. جب تک اسٹیٹ وہ فیئرنیس نہیں دیتی پاکستان کا واٹر کا کرائسس حل نہیں ہو سکتا. اچھا وہ یہ پارلیمنٹ کے اور حکومت کے سوچنے والے کام ہیں جو کہ وہ میرا نہیں خیال سوچ سکتے باوجہ مجبوری اور مصلحت. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو جماعت علی شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ کیوں خطرے میں ہے اور اس سے جنگ کا خطرہ بھی پیدا ہو رہا ہے. اس معاہدے کو کچھ بتائیے گا کیا کیا کانسیکوینسز لائکلی ہو سکتے ہیں اس حوالے سے اگر خطرہ ہے اسے تو؟ دیکھیں جی خطرہ اس لیے ہے کہ ایک پڑوسی ملک جس سے ایک عہد و پیمان رائٹنگ میں ہے اور اس کو وہ توڑنے کے درپے ہے, اور یہ نہیں کہ خفیہ طور پر اعلانیہ طور پر, اور اس میں ورلڈ بینک انوالو تھا اس معاہدے میں, اور اس کو باہر یہ کہا گیا ہم اس کو سکریپ کر دیں گے, توڑ دیں گے, پاکستان کی معیشت کو ہم تباہ کر دیں گے, تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا خطرہ ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس سندھ طاس معاہدہ میں جو ضامن اس وقت تھا ٹریٹی کروانے میں ورلڈ بینک تھا, اب اس کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ اگر ڈیوٹی جو ہے وہ پے کرنے سے انکار کر دے, وہ پاکستان کا کیس پاکستان کو واپس کر دے, تو پھر انصاف کے لیے پاکستان کہاں جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1948 میں بھی ایسے ہوا تھا کہ انڈیا نے پانی بند کیا, پاکستان ان سے بات کرتا رہا, الٹیمیٹلی انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا. لیکن میں ایک بات یہ ضرور جانتا ہوں کہ میں نے 17-18 سال میں ایز اے کمشنر رہا ہوں, گورنمنٹس میں کام کرتا ہوں, بڑی سینسٹیو جگہ پر بھی میں جو ہے میٹنگ اٹینڈ کرتا رہا ہوں. آج 1940 والے حالات نہیں ہیں, آج حالات مختلف ہیں, لیکن اگر انڈیا 48 والے حالات سندھ طاس معاہدہ کے لیے پیدا کرنا چاہے گا تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. وہ 48 والا نہیں ہوگا کہ 2 نہریں بند کی اور ہم نے 3 دریا دے دیے. اب یہ انڈیا کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر یہ معاہدہ کیا ہے تو اس کی پاسداری کریں. پاکستان نے کبھی بھی اس میں لغزش نہیں کی. پاکستان یہی چاہے گا کیا آپ کو خطرہ کیا ہے کشن گنگا ڈیم سے, رتلے ڈیم سے, اور کیا کیا خطرات ہیں؟ وہ تو درجنوں بیسیوں سینکڑوں ڈیمز بنانے کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو جی یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ خطرات شروع ہو گئے ہیں. خطرات کی ایک لمبی لائن ہمارے سامنے آنی شروع ہو جاتی ہے جب یہ ان کا ایک پرائم منسٹر کہتا ہے. ٹھیک ہے کوئی ایک جو ہے وہ چھوٹا عہدیدار کہہ لیتا, ایک کوئی ان کا سیاستدان کہہ لیتا, ایک ان کا کوئی ویسے کوئی آدمی دوسرا کہہ لیتا اپوزیشن کا, لیکن ایک پرائم منسٹر کا جو ہے یہ کہنا کہ ہم ٹریٹی کو سکریپ کر دیں گے, ہم پاکستان کا پانی جو ہے وہ بند کر دیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطرے کی ایک گھنٹی ہے. اور ہماری حکومت اور ہم پاکستانیوں کو میں سمجھتا ہوں ہمارے یہ کان کھول جانے چاہیے ان باتوں پر, اور میں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو خطرات ہیں پانی کی کمی کی وجہ سے آئیں گے, ہمارا بیس ہی جو ہے وہ ذریعہ ہے, ایگریکلچر ہے, اس کو ہم کس طرح بچائیں گے, کیا انڈیور کریں گے, کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, کن کو اپروچ کرنا ہے, کیا آلٹرنیٹیو ارینجمنٹس ہم نے کرنی ہے. تو میں سمجھنا بہت سارا کام ہے جو ہمیں کرنے والا ہے اس خطرات کے پیش نظر. الٹرنیٹیوز ہیں اگر ورلڈ بینک جو ہے ثالثی کا کردار ادا نہیں کرتا, یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگنور کر رہا ہے یا جان بوجھ کے کر رہا ہے, یہ میں آؤں گا آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں, آپ سے پوچھتا ہوں کیا کیا الٹرنیٹیوز ہو سکتے ہیں. میں توقیر صاحب یہ بتائیے گا, پاکستان اور انڈیا دنیا کے اندر واحد ملک تو نہیں ہے جو اپر رائپیرین اور لوور رائپیرین کنٹریز کی لسٹ کے اندر شامل ہوتے ہیں. کیسے پانی شیئر ہوتا ہے, کون ضامن ہوتا ہے, ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر پانی آ رہا ہوتا ہے, کیسے نظام چلتا ہے یہ؟ اگر انڈیا ہمیں تھریٹ کر رہا ہے کہ بند کر دیں گے تو ہمارے پاس ایک ہی طریقہ کار ہوگا. نہیں دیکھیے یہ ٹریٹیز گڈ ول کے اوپر نہیں چلتی, آپ اس کے لیے پریپریشن کرتے ہیں. اگر ہمیں اپنا ہوم ورک صحیح کریں تو 3 چیزیں میرے ذہن میں بڑی کلیئر آتی ہیں. جی پہلے آپ کہتے ہیں کہ اگر آج انڈیا کے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10-12 دن ہمارا پانی روک سکتا ہے, مگر وہ اپنی کیپیسٹی کو اگر انہانس کر کے ایک فصل کا پیریڈ روک سکتا ہو, مہینہ روک سکتا ہے, 2 مہینے روک سکتا ہے, ہمارے لیے 200 ملین لوگوں کے لیے فوڈ سیکورٹی کا ایشو ہوتا ہے. تو آپ بے شک نیوکلیر بم چلا لیں مگر 200 ملین کو آپ نے فیڈ تو کرنا ہے. تو کویشچن یہ ہے کہ ہماری پریپریشن کیا ہے, آر وی ڈیولپنگ ریزروائرس. اچھا اگر انڈیا کو ڈیم کھولتا ہے فلڈ کے زمانوں میں,
ہمارے یہاں لاس ہوتا ہے، ہیومن ڈیمیج ہوتا ہے، انفراسٹرکچر کا لاس ہوتا ہے، تو اس کے لیے میری کیا تیاری ہے؟ میں نے انڈس کے ساتھ ساتھ کوئی ویٹ لینڈ ایسے بنائے ہیں جہاں پہ میں پانی کو اسٹور کر سکوں اسکیرسی کے زمانے کے لیے. بات یہ ہے کہ ہم بڑکے بہت مارتے ہیں، تیاری کچھ نہیں کرتے. ہماری پانی کو بچانے کے لیے مار ہوا ہوا ٹائیگر. اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت قدرت کا دیا ہوا نعمت پانی کی شکل میں ہے، اس کی ہم قدر نہیں کر رہے. اور ہماری اس وقت واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی جو ریزروائرز کی ہے منگلا اور تربیلا کی، وہ 30 دن ہے. منگلا اور تربیلا 30 دن تک پانی رکھ سکتے ہیں، پانی وہاں سے سپلائی ہو سکتا کی ہے، 30 سپلائی دن. دے سکتے ہیں. ٹھیک. تو اس کا کمپیریزن آپ کسی افریقن کنٹری کے ساتھ ہی آج کے دور میں کر سکتے ہیں جب کلائمیٹ چینج کے چیلنجز جو ہیں وہ سر پہ منڈلا رہے ہیں. بہت سارے ممالک جو ہیں انہوں نے فوری طور پہ، کیونکہ پانی جو ہے یہ کلائمیٹ چینج کا پہلا ٹارگٹ ہے. جب پانی ٹارگٹ ہوگا تو آپ کی فوڈ سیکیورٹی، آپ کی واٹر سیکیورٹی، آپ کی انرجی سیکیورٹی، آپ کی سوشیو اکنامک سیکیورٹی سب تھریٹ پہ ہوں گی. تو آج ہماری کیونکہ کیپیسٹی جو ہے وہ واٹر ریزروائر کیپیسٹی بہت تھوڑی ہے، تو اسی لیے 3 مہینوں کا ڈراؤٹ آیا تو اس پر بھی ہماری چیخیں نکل گئیں. بہت سارے آپ اس سیزن کی بات کر رہے ہیں، یہ 3 مہینوں کی بات کر رہے ہیں آپ. اس سیزن کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے بارانی علاقے کے جو فارمرز ہیں، خاص طور پہ پوٹھوار ہے، پھر خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے ہیں اور بلوچستان کا پورا صوبہ ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی گندم کاشت نہیں کر سکے، دالوں کی کاشت نہیں ہو سکی. تو اس طرح سے یہ بارانی علاقہ جو ہے وہ پاکستان کی کل پیداوار جو گندم کی ہے اس میں 15 سے 20% کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو اگر یہ ایفیکٹ ہوگا بارانی علاقہ تو 15 سے 20% جو پیداوار ہے گندم کی وہ بھی ایفیکٹ ہوگی. جی بالکل. اگر آپ پاش علاقے جو ہیں وہ پورے اپنے جوبن پہ پیداوار کرتے ہیں تو پھر بھی 15 سے 20% پیداوار میں کمی جو ہے وہ ان بارانی علاقوں میں گندم نہ کاشت ہونے کی وجہ سے ہوگی. تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم نے پانی کو سٹاک کرنا ہے. اس طرح کے چیلنجز فیوچر میں بہت سارے پریڈکٹ کیے جا رہے ہیں کہ خشک سالی بھی آئے گی اور فلڈنگ بھی ہوگی. آئندہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو آپ ڈراؤٹ لائک سچویشن کہہ رہے ہیں، 3 مہینے سے بارش ہی کوئی نہیں ہوئی اچھی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر زیادہ بھی ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل. ان کی فریکوینسی جو ہے وہ بڑھے گی. فریکوینسی بھی بڑھے گی. اگر 3 مہینے ہیں تو 6 مہینے بھی ڈراؤٹ لائک سچویشن آپ کہتے ہیں؟ یقیناً. ابھی ہم بھولے نہیں ہوں گے جب 1999 میں 1997-98 کی ایل نینو کے بعد 1999 میں خشک سالی کا آغاز ہوا اور 3 سال تک پاکستان اس خشک سالی کی لپیٹ میں رہا. یہ بہت لمبا ڈراؤٹ تھا جس میں بہت سارے جانور بھی بلوچستان میں مر گئے، جو باغات تھے وہ اجڑ گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی کر کے دوسرے ایریاز کی طرف موو کر گئے. تو ایسی سچویشن جو ہے وہ خدا نخواستہ آگے آنے والے دنوں میں فورسی کر رہے ہیں. کلائمیٹ چینج کی جو پریڈکشنز ہیں ان میں فلڈز اور ڈراؤٹس جو ہیں وہ ٹاپ پہ ہیں. ٹاپ پہ. ٹھیک. تو اس کے لیے پاکستان جیسے ملک کو خاص طور پہ تیار ہونا ہوگا کیونکہ ہماری پانی کی اسٹاک کرنے کی استعداد بہت کم ہے. پاکستان جیسا ملک کو تیاری کرنی ہوگی، لیکن آپ اپنے ارد گرد نظر اٹھا کے دیکھیں تو سیاست جو ہے وہ چمک رہی ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے اوپر موسیقی اور رقص جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ہمیں یاد ہے محترمہ کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو ہمارے ارد گرد لوگ جو ہیں، ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں، ان کی آنکھیں پر نم ہو گئی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، غلط ہو گیا اس ملک کے اندر. تو اب ہم نظر دوڑا کے دیکھتے ہیں تو اس کو فیسٹیوٹی کا ایلیمنٹ دے کے اس کے اوپر بھی سیاست. جب ہم نے سیاست ہی کرنی ہے تو پھر ہم یہ پلاننگ نہیں کر سکتے. آپ کے ساتھ حمایت علی شاہ صاحب موجود ہیں. یہ دیکھیے جب مودی نے تقریر کی، اگر مجھے اجازت دیں، بریک کا وقت ہوا ہوا، بریک کے بعد واپس آ کے بات. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. جماعت علی شاہ صاحب، انڈیا ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ڈیم بناتا ہے، پانی روک دیتا ہے. ورلڈ بینک بھی آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. ویئر ڈو وی گو؟ کہاں جائیں گے پھر اس کے بعد؟ دیکھیں جی، اس میں یہ گزارش کرتا ہوں جی کہ جو انڈس، جہلم اور چناب کا پانی پاکستان کی طرف آ رہا ہے، تھی
और आज है इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, विद द एक्सेप्शन ऑफ जबकि ड्राउट का पीरियड होता है। तो ये हमें ये देखना है कि ये अल्टीमेटली इंडिया अगर इन पर प्रोजेक्ट्स बनाता है तो इनमें इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि इनके प्रोजेक्ट्स बनाने से हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हम पर नहीं आएगा अगर हम नीचे अपने डैम बना लेते हैं, क्योंकि वो सारा पानी जो है वो कहीं कंज्यूम नहीं कर सकता, ना उसको इस्तेमाल कर सकता है, वो पानी हमारे पास आएगा। लेकिन उसकी अगर टाइमिंग चेंज हो जाती हैं तो हमारी बुवाई के वक्त या हमारी फसलें जब मैच्योर होती हैं तो उस वक्त हमें ये नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अगर हमारे अपने डैम हों तो वहाँ से हम रिलीजेज करके इसको मिटिगेट कर सकते हैं। तो लिहाजा हमें ये देखना है कि इंडिया के कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से प्रोजेक्ट हमें क्या जो है वो डेंट पाकिस्तान को जो है वो दे सकते हैं। दूसरा ये है कि इंडिया ये कर सकता है कि ये चनाब का पानी रावी में डाल दे या ब्यास में डाल दे। तो उस सूरत में फिर जाहिर है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एक टीटी जो है वो इफेक्टिव नहीं रही, तो फिर हमें इंडिया को टेबल पर लाने के लिए क्या करना होगा। फिर जाहिर है कि फिर जो हरीके से जो राजस्थान कैनाल में पानी जाता है फिर वो पाकिस्तान में फिरोजपुर हेडवर्क्स के लिए पाकिस्तान को मिलेगा। जाहिर है कि टेबल पर बैठाने के लिए टिट फॉर टैट जो है वो फिर वो डेफिनेटली होगी। और मैं समझता हूं कि ये इस नौबत आने से पहले एक परमानेंट मायदा है, इंडिया को ये बावर कराया जाए कि ये एक परमानेंट मायदा है और इस पर जो है अमल दरामद जरूरी है। ये यूरोपियन कम्युनिटी है, यूएसए है, तमाम दुनिया के लोग हैं, पाकिस्तान भी इंडिया और का कौन सा पानी रोक थिंक सकता टैंक है जो हमने जमात बनाया अली है शाह कि जो गवर्नमेंट को मशवरा दे कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक, आप कहते हैं अभी तक पाकिस्तान कोई ऐसा मैंने नहीं देखा कि थिंक टैंक हो जो इन इश्यूज पर गवर्नमेंट को जो है मशवरा दे और पेशबंदी करे। ठीक, शाह साहब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी इंडिया का पानी रोक सकता है जो राजस्थान में जाता है, इज दैट करेक्ट? नहीं देखिए जी, पाकिस्तान देखिए अगर वो मैंने कहा कि तंग आमद बजंग आमद, अगर पाकिस्तान फ्लैग्रेंट वायलेशन करता है कि हमारा पानी काट कर अपने दरियाओं में डालता है, हमें ये हक पहुंचता है कि हम भी फिर जो है सतलज का पानी हरी के राजस्थान कैनाल के बजाय जो है हमारी तरफ जो है ये बह जाए। ठीक ठीक, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता। परमानेंट सोल्यूशन या तो आप जो सिंतास मुआहदा है उसकी रूह को जिंदा रखें, अगर आपने ऐसा किया तो फिर नुकसानात बहुत ज्यादा होंगे, फिर क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे और कौन आगे जाएगा और पीछे रह जाएगा, फिर मामला गड़बड़ होंगे। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखिए ये एग्रीमेंट इंडस वाटर ट्रीटी वी नीड टू प्रोटेक्ट। हैविंग सेड दैट इट इज नॉट एन एग्रीमेंट, इट्स अ डाइवोर्स एग्रीमेंट। मैं अलग मुल्क बनाने लगा हूँ, 3 दरिया तुम ले लो, 2 मैं ले लेता हूँ। अफगानिस्तान से हमें 10 से 20% तक पानी आता है, वहाँ पे हमें एक नया किस्म का एग्रीमेंट क्राफ्ट करने की जरूरत है। इंडस का ओरिजिन तिब्बत में बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे भी क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़ी वाटर की मेल्टिंग हो रही है, तो हमें चाइना के साथ भी कोई अरेंजमेंट करने की जरूरत है। मगर इंपॉर्टेंट चीज़ जो कहने की है, मोदी की स्पीच को यहाँ पे बड़ी हाइप दी है मीडिया ने इररिस्पॉन्सिबली। उसने इलेक्शन में तकरीर की, इलेक्शन में पॉलिटिशियन रूज टॉक भी करते हैं, हालांकि ही शुड हैव डन दैट। उसने कहा कि हम पानी को एक बूंद नहीं देंगे, मगर वो अपने 3 दरियाओं का उसने उस तकरीर में जिक्र किया था। जो उसने सबसे अहम बात कही उसमें उस पर हम तवज्जो नहीं दे रहे। वो कहते हैं पाकिस्तान में पानी जाता है वो ज़ाया करते हैं, ठीक है, तो हम ज़ाया करने के लिए क्यों दें, क्योंकि दैट इज़ व्हाट वी डू। जब हमारे पास प्लेंटी में वाटर आता है हम उसको ये जाने देते हैं। वी हैव नॉट फोकस्ड, वी हैव नॉट मेड एनी अटेंशन इन पॉलिसी हाउ टू मेक वाटर यूजेज मोर एफिशिएंट, एंड दैट द हार्ट ऑफ द इशू। मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान का चैलेंज है वो ये है कि वी विल हैव 4 times पाकिस्तान पॉपुलेशन with half the water quantity, which essentially means we'll need to become 8 times more water efficient. और luckily इस वक्त हम इतने inefficient हैं और टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं कि आज की प्रोजेक्शन के मुताबिक हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। अगर इंडिया एक दिन पाकिस्तान में का पानी रोकने की कैपेसिटी डेवलप करता है तो हमें 2 दिन की कंजर्वेशन की पॉलिसी और स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। ठीक, 2 दिन का स्टोर करने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यहाँ अगर पे वो डिबेट मिसप्लेस्ड है। हम बेनिफिट शेयरिंग की बात नहीं कर रहे, हम कोल्ड वॉर की टर्म्स में बात सोचते हैं। मिसप्लेस्ड इसलिए कन्वर्सेशन है, आप कहते हैं कि डैम बनेंगे ना 12 मन तेल होगा। हमारे लिए तो ये डबल एज सॉर्ड बन गई ना, जो शाह साहब कह रहे हैं कि इंडिया तुला हुआ है सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने पे, आप कह रहे हैं यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं। ये कहता हमारे लिए तो 2 धारी तलवार हो गई। डैम बना भी लें जो हमें बनाने चाहिए, इट विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। आवर प्रॉब्लम इज मिस यूज ऑफ वाटर, अब्यूज ऑफ वाटर, नो प्राइसिंग, नो प्राइस रिकवरी। हमारा गवर्नेंस का क्राइसिस है, वाटर क्वांटिटी का क्राइसिस नहीं है।
آپ پرائسنگ کر کے دیکھ لیجئے, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چوری سینہ زوری کی بنیاد کے اوپر جو ہوتی ہے یہ نہیں رک سکتی پاکستان کے اندر جب تک آپ رول آف لا کی نہ لے کر آئے. یہاں پہ کیسے رول آف لا آئے گا؟ 2018 کا الیکشن اسی سسٹم کے تحت ہوگا اور اسی قسم کا ہوگا جس قسم کا پہلا الیکشن ہوا ہے. تو تبدیلی جو ہے وہ رکی ہوئی ہے کہیں پہ. پاکستان میں نہ ڈومیسٹک یوزر پے کرتا ہے پانی, نہ انڈسٹریل یوزر کرتا ہے, نہ ایگریکلچر یوزر کرتا ہے. ہم نے اس کو ایک ایسی ابیوز کا بنا لیا کھاتا. ہم سمجھتے ہیں کہ مفت میں پانی ملتا رہے, ہر قسم کا بینیفٹ لیتا رہے, پرائیویٹ کمپنی آ کے پانی سے پیسے بناتی رہیں جیسے آپ نے پہلے فرمایا ہے. مگر ہم کہتے ہیں کہ ہم زیادہ ٹیکس پیئرز کے پیسے لگا کے زیادہ لون لے کے اور ڈیم بنا لیں گے. بھائی ڈیم کے ساتھ پہلے ہی وہ کبھی داسو کے لگائے ہوتے ہیں انہوں نے, کبھی کون سے ڈیم کے لگائے ہوتے ہیں انہوں نے پیسے یہ بلوں کے اندر, وہ تو ریکور پتہ نہیں کب سے کیا کیا ہمارے سے کر رہے ہیں بجلی کے بلوں کے اندر. جتنے مرضی آپ ڈیم بنا لیں وہ پارشل سولوشن ہے, پارشل سولوشن ہے. ہاں, فل سولوشن کے لیے آپ کو یوزر اور کنزیومر کے پاس جانا ہوگا, واٹر ایفیشنسی لے کر آنی ہوگی, کاسٹ ریکوری کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, اور تاکہ واٹر مینیج ہو سکے. کموڈٹی بن گئی پانی. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کم و بیش اتنی تعداد آ رہی ہے, تو آپ جو بات آپ بھی کنزرویشن کی بات کر رہے ہیں, وہ ریزروائر وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری جو ہے وہ مینجمنٹ نہیں ہے, ہمیں مینجمنٹ کے لیے لوگوں کو اویئر کرنا پڑے گا. ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ؟ لوگوں کو اویئر, ہم تو بنیادی تعلیم نہیں ان کو دے سکے, تو لوگوں کو اویئر کرنا جو ہے میرا خیال ہے بڑا ٹاسک ہے. دیکھیے یہ ایشو چل رہا ہے کہ سرحد پار جو پانی کے وسائل ہیں ان کو انڈیا چوری کر رہا ہے, تو اس کو تو ہم ڈپلومیٹک چینل سے اس پر بحث و تمہیز جو ہے وہ جاری رکھیں, مگر ہمیں سب سے ٹاپ پرائرٹی جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر جو پانی کے وسائل ہیں ان پر دینی ہوگی. 60% گرمیوں کی بارشوں میں پانی آتا ہے. پاکستان کے ٹوٹل سال کا جو پانی ہے اس کا 60% مانسون کی بارشوں سے آتا ہے, اور 40% جو ہے وہ سردیوں کا اور گلیشیئر میلٹ کا. یہ جو 60% پانی گرمیوں کا آتا ہے اس میں سے صرف ہم جو یوز کر پاتے ہیں یا سنبھال پاتے ہیں وہ 25 سے 30%. 30% پانی جو ہے وہ ہر سال ہم گرمیوں کا ضائع کر رہے ہیں. اگر اس کو ہم سٹاک کر لیں تو یہ جس سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں بخوبی بڑا اس میں محتاط سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا. میرا تو خیال تھا 60 میں سے کوئی آپ 40-45% تو پھینک دیتے ہیں, پانی کو ضائع ہو جاتا ہے. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہارڈلی ہم 25% یا 30% اس کا سٹور کر پاتے ہیں, اور باقی سارے کا سارا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, اور وہ ضائع ہوتے ہوئے بھی ہمیں تباہ کرتا جاتا ہے فلڈ کی صورت میں. تو اس پر ہمیں غور کرنی ہوگی اور اس پانی کے ذخیرہ کو بڑھانا ہوگا, اور ایسی سچویشن جو ہے آئندہ اگر آئے تو اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں. یہ ڈیمز والی جو بحث کے اندر ابھی ہم نے چھیڑا اس کو, تو اس سے بجلی بھی بن جاتی ہے, پانی بھی سٹور ہو جاتا ہے. پاکستان کے اندر کوئی جگہ اب ایسی موجود نہیں ہے جو کالا باغ ڈیم, تو یہاں پہ بات کرنا یا نام لینا ہی جو ہے وہ کفر سمجھا جاتا ہے, اور کوئی جگہ نہیں جہاں پہ بنا سکے. داسو کا بھی ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. نہیں, یقیناً ڈیم جو ہے وہ کسی نہ کسی دوسری جگہ پہ بھی بن سکتا ہے, اور میرا خیال ہے اگر مل کے بیٹھا جائے, ہم ایک ہی ملک کے شہری ہیں, تمام بینیفیشریز ہیں, اگر مل کے بیٹھا جائے تو کالا باغ کا نام جو ہے کوئی ایسا برا نام نہیں ہے. تو وہ تو لوگ کہتے ہیں بہ جائیں گے, مر جائیں گے, لٹ جائیں گے, نام نہ لیں. آپ ذرا بات تو کر کے دیکھیں ادھر. مگر ڈیم کی پرائرٹی ہماری جو ہے وہ مانسون زون میں ہونی چاہیے. ٹھیک, ابھی تک جو ہمارے ڈیم بن رہے ہیں, بادشاہ ہے, دیامیر ہے, داسو ہے, اور اس کے اوپر بنجی ہے, یہ سارے گلیشیئر میلٹ اور سنو میلٹ کے پانی سے بھرنے والے ڈیم ہیں. گرمیوں کی بارشوں کا پانی جو ہے وہ ہمیں فلڈنگ سے بھی تباہ کرتا ہے, اور وہ بہت زیادہ پانی ہوتا ہے جس کو ہم ضائع کرتے ہیں. تو اس کو ہمیں اسٹاک کرنا ہوگا. مانسون زون میں ہمیں ڈیم بنانا ہوگا پرائرٹی پہ. ٹھیک ہے, یہ گلیشیئرز کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کنسرن ہے. ابھی توقیر صاحب کہہ رہے تھے ہمارا ایسٹ ہے یہ گلیشیئرز, وہ بھی میلٹ ہوتے جا رہے ہیں, سنا بڑی تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں. بہت تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں, جو خاص طور پہ ایسے گلیشیئر جو کم بلندی پہ ہیں وہ تو بہت ہی تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں. جو زیادہ بلندی پہ ہیں وہ ذرا سٹیبل ہیں, یا ان میں تھوڑی سی برف کی مقدار جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. مگر اللہ کے فضل سے یہ ذخیرہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے.
اور اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے وہ ہم سمندر کے اندر جو ہے سالہ سال سے جب سے پاکستان بنا ہے پھینکتے جا رہے ہیں. اور یہ فروزن ڈیم ہے.